Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فتح التعليم وتعلم الإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع نهدي ثواب ذلك إلى حضرة رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم تنال فكر مقدم محمد بن علي علي ثم إلى الكافة الأولياء وصحنا ما كان وحالة أرواحهم من مشارق الأرضية ومشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح صلحاء هذه البلدة ومن حضر بهذا المجلس سابقا ولاحقا وساعد بعمرة هذا المعهد الله تغشاهم ومغفرهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة وعلى هدينا يكون صالحة ومن السلف ومن الآباء ومن صاحب الوقت في مثل الساعة في مثل المنسبة نويناهم وقصدنا وطلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Majelis kita saat ini dihadiri oleh seorang tamu yaitu Habib Hussein bin Abdurrahman Al-Habsyi dari kota Syihir Hadramut yang insyaallah sebentar lagi akan memberikan nasihat kepada kita. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan semoga insyaallah akan membuka segala yang menutup hati kita. Karena itu mohon didengarkan dengan seksama, didengarkan dengan hati yang hadir, dan ibu-ibu jangan ngomong sendiri, ayo didengarkan bersama-sama. Maaf, tempatnya juga masih korat-karit, ada pembangunan untuk ibu-ibu. Tapi yang jelas mari kita menghadiri majlis dengan penuh hadir hati dan penuh khusyuk. Mudah-mudahan insyaallah jadi nur, jadi cahaya dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Kepada Habib dipersilahkan. Fadhil Habib. Al-ada naqra hadis. محمد هكذا لا ايوه سقيم شيخنا وانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد أي الحاضر الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. الله يرزقنا الشهود. يلا ورخصة. الحمد لله. حق سيدي يا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة وقت الأرزاق الحسية والعطايا والمنح الجزيلة من رب البرية، ونصلي ونسلم ونبارك ونكرم من الله تعالى على حبيبه ومصطفاه وسيد أنبياه القائل كما سمعتم في الحديث الشاهد يرى ما لا يراه الغائب. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di saat yang penuh berkah ini, saat di mana Allah membagikan rizki, baik rizki yang nyata maupun rizki yang tidak nyata, saat di mana Allah banyak melimpahkan anugerah dan pemberiannya,
mengumpulkan kita di majlis yang penuh mubarak ini. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada manusia pilihan, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengucapkan dalam satu hadis yang tadi dibaca, yaitu asyahid yara ma la yaral ghaib. Orang yang hadir, orang yang menyaksikan itu mengetahui, melihat apa yang tidak dilihat oleh orang yang tidak hadir. Wa ba'du fa inna al-haqqa subhanahu wa ta'ala ja'ala li hadhihi al-ummah al-khairat wal barakat la siyama fi at-tabkir. Faqad warada Allahumma barik li ummati fi bukuriha. ففي التبكير تحصل البركات وهو وقت الأرزاق الحسية هذا الصبح ووقت الأرزاق المعنوية من بعد العصر إلى مغيب الشمس. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umat Nabi Muhammad ini banyak kebaikan, banyak barakah, khususnya di waktu-waktu yang sangat berharga, di antaranya waktu setelah subuh ini. Rizki yang maknawi lebih besar diberikan daripada rizki yang nyata. Rizki yang maknawi itu yang diterima oleh hati manusia, ya, yang diterima oleh hati manusia. Karena itu jangan disia-siakan waktu setelah subuh ini sampai terbitnya matahari, dan juga waktu asar sampai terbenamnya matahari, karena itu juga waktu yang penuh berkah. Faqad warada anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara aw qama bi istiqadhi ummina Fatimah az-Zahra ba'da salati as-subh wa ra'aha akhadhatha sinah, wa dhalika min kathrati al-'amali bil-layli wa ihtimamiha min ad-duyuf. فقد نعست قليلا فضربها برجله في رجلها، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم بأن لا يوقظ أحدا إلا من آخر الأطراف، لأن الحاسة تبدأ يسيرا يسيرا من الأطراف لا تبدأ من الرأس. فالرأس مشكلة، إذا يقطع أحدا من عند الرأس أو من عند الكتف قد ينزعج، ولكن رويدا رويدا من عند أطراف القدم. فقال قومي يا فاطمة واشهدي رزق ربك، اشهدي رزق ربك في هذه الساعة، ساعة الخير. ولهذا قالوا ليس من حق طالب العلم أن ينام عن ما بعد صلاة الصبح للإشراق، فنوم طالب العلم ما بعد صلاة الصبح إلى الإشراق يعتبر غبون وتضييع لأمر كثير من الخير الذي يتفضل الله تعالى به على هذه الأمة. Diriwayatkan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui putri beliau Sayyidatuna Fatimah az-Zahra setelah salat subuh dalam keadaan berbahan karena mengantuk. Mengantuknya Siti Fatimah karena malam hari banyak sibuk ibadah, dan banyak juga saat itu mungkin menjamu tamu, sehingga kepayahan Sayyidatuna Fatimah az-Zahra pada setelah salat subuh dan sedikit mengantuk begitu, didapatkan Rasulullah masuk ke rumah Siti Fatimah dalam keadaan berbahan tidur. Maka Nabi SAW membangunkan sambil memijat dengan kakinya kepada kaki putrinya Fatimah. Dan ini termasuk bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersikap lembut terhadap anaknya. Karena ketika kita membangunkan orang yang tidur dari kepala atau dari pundak, itu mereka akan bisa kaget. Tapi kalau kita membangunkan orang tidur itu dari arah kaki, itu sedikit-sedikit akan terasa dan akan bangunnya tidak sampai mengagetkan.
Nabi SAW menginjak-injak kaki Siti Fatimah sambil menyatakan, "Gumi ya Fatimah, ishhadi rizqa rabbiki." Wahai Fatimah, bangun, bangun, bangun. Ayo saksikan bagaimana Allah sekarang telah membagi-bagi rizkinya terhadap hambanya. Begitulah Nabi SAW mengajarkan kepada Siti Fatimah. Karena itu tidak layak bagi santri misalnya, bagi talibul ilm, santri atau ustadz misalnya, dia tadi itu masih tidur setelah subuh. Ini adalah satu kebodohan begitu ya, satu penyanyian ilmu, satu penyanyian waktu yang tidak boleh terjadi bagi orang yang punyai orang yang berkehendak untuk mendapatkan ilmu yang manfaat tadi itu, untuk tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Gunakan untuk benar-benar ibadah kepada Allah, ingat kepada Allah, bukan tidur. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Siti Fatimah Zahra radhiyallahu alaihim ajma'in wa nafa'na bi asrarihim fid darain. Wa innakum fi hadhihi as-sa'ah في هذا المجلس مجلس علم حيث تتعرضون فيه لنفحات الله ولجود الله ولإفضال الله ولاستمطار رحمة الله سبحانه وتعالى من خلال اهتمامكم وتوجهكم لهذا العلم ولطلب هذه المعرفة ولطلب هذا الإدراك. فإن الله سبحانه وتعالى يفتح للإنسان آفاقا من معرفته وفضله بتقييده لهذه النعمة بالشكر، حيث قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، أي كفران النعمة. فالمصيبة التي عمت على جميع الأمم الكفران للنعم أكثر من كفران الله تعالى خالق الأمم. لهذا لا تجدون الشكر في القرآن إلا مقرون بالكفران. قال: وإن تشكروا يرضه لكم وإن تكفروا فإن الله غني كريم. وهكذا تجدون هذه الآيات. وقال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لظلوم كفار. قال: وما بكم من نعمة فمن الله. فتجدون أن هذا الإنسان قد يحصل عنده شيء من الكفران للنعم، فيجب تقييد النعمة بشكر الله سبحانه وتعالى والاهتمام من شكره. وأعظم شكر لله تعالى ما حكاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورتبه الإمام الحداد في ورده في الصباح، أن من قال: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. قال: من قال ذلك فقد أدى شكر يومه. من قال ذلك، رواه ابن السني غيره، من قال ذلك فقد أدى شكر يومه. اللهم وفقنا لشكرك ولمراضيك وجنبنا اللهم مخازيك ومعاصيك، اللهم آمين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. تعدوا هنا في الإعداد هي تعديد النعم لا تحصيها، لكن الله تعالى حكى الأمر من بعد هذه الآية. مشكلتنا أننا كلنا نقرأ النصف الأول من الآية وننصرف عن النصف الآخر. إن الإنسان، الله حصر الإنسان ظلوم، أي ظالم لنفسه ظلوم لها في جميع شؤونه، كفار سديد الكفر، صيغة مبالغة، لم يقل كافرا وإنما قال كفار، أي كثيرا ما ينسب النعم إلى نفسه وأنه هو الذي يخرجها. Begitulah Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita sebenarnya kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majlis ilmu. Ada di saat-saat yang penuh berkah ini
pembagian rizki yang nyata maupun tidak nyata, kita dijadikan orang yang beruntung bisa menghadiri ilmu seperti saat ini. Karena itu perhatikan baik-baik. Dan ini termasuk bagian daripada ta'arrud li nafahatillah. Ini adalah satu bagian cara kita untuk menghadang dan berharap daripada anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu insyaallah tidak akan sia-sia. Tapi yang repot kalau ada orang seakan-akan tidak memerlukan dan membutuhkan daripada ini semuanya, ditinggal tidur. Dia bukan menyambut, tapi ditinggal tidur, disia-siakan, sengaja dia tidak menghadiri majlis ini padahal dekat. Padahal bisa dicapai, padahal mampu dia menghadirinya. Inilah yang menyebabkan nikmat yang Allah berikan kepada hamba tadi itu kadang-kadang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan nikmat ini, kalau ingin ditetapkan oleh Allah dan kalau ingin ditambah oleh Allah harus diikat dengan syukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu tadi itu syukur, aku Allah akan pasti menambah itu nikmat. Wala in kafartum, dan jika kamu mengkufuri itu nikmat, maka sesungguhnya adabku, inna adabi lasyadid, adabku adalah sangat menyakitkan. Kufur nikmat ini lebih banyak daripada kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengkufuri nikmat, tidak mensyukuri nikmat ini banyak sekali. Dan tidak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syukur di dalam Al-Qur'an kecuali juga menyebutkan setelahnya kekufuran. Karena itu kebanyakan itu kebalikannya, lawannya daripada syukur. Seperti firman Allah, wa in tashkuru yardahu lakum wa in takfuru fa innallaha ghaniyyun hamid. Jika kamu tadi itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha kepada kamu. Jika kamu mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, emangnya Allah butuh sama kamu, perlu sama kamu? Sesungguhnya Allah itu Maha Kaya dan Maha terpuji. Maha Kaya dan Maha terpuji. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang hukum dari tentang antara syukur dan kufur. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar." Kalau kamu itu menghitung nikmat Allah, enggak bisa kamu akan bisa menghitung. Enggak mungkin kamu akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat Allah per detik yang kamu terima. Gerakan jantung, kemudian paru-paru, aliran darah, kedipan mata, mata memandang, telinga mendengar. Banyak sekali yang Allah berikan nikmat kepada kamu. Kamu enggak akan bisa membatasi nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hitungan dan bilangan. Tapi bagaimana Allah meneruskan ayat tadi itu? Jangan dipotong-potong ayat tadi itu. Kadang-kadang manusia sampai ada di situ berhenti. Allah meneruskan, innal insan, sesungguhnya manusia tadi itu ladzalumun kafar, benar-benar dia dalam keadaan zalim, bersalah, kafar, banyak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sighat zalum, sighat kafar ini dikatakan sighat lil mubalaghah. Menyebutkan banyak, sangat zalim dan banyak tadi mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syukuri nikmat Allah. Kamu mau diberi rezeki, ditinggal tidur. Begini yang bagus. Dalam saat-saat setelah sholat subuh, gunakan untuk ibadah, zikir, apalagi mencari ilmu agama. Kemudian apalagi sudah kita baca tadi di dalam bacaan Wirdul Latif, doa yang kita baca, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu ala syukru ala dzalik. Bacaan tadi itu yang kita baca, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hadis sahih. Hadis ini hadis sahih dari riwayat Muslim. Itu bacaan kita baca waktu pagi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man qala dzalika faqad adda syukra ni'amillah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang membaca itu, maka dia dianggap setelah mensyukuri seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan pada hari itu. Sudah kamu baca tadi?
Nah, itulah yang diatur oleh Al-Habibullah Haddad daripada wiridnya, dan itu bukan dari karangan beliau, tapi mengumpulkan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan sampai enggak dibaca setiap hari di Wirdul Latif, di rumah dibaca biar dapat berkah nanti ya. Terus فقد أدى شكر يومه اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه. فالشكر قال العلماء هو بتعريفه صرف جميع النعم فيما خلقت لأجله. هذا يقال الإنسان شاكر. يقال للإنسان شاكر إذا صرف جميع ما أنعم الله تعالى به عليه فيما خلق من أجله. فأنتم الآن في هذا المجلس تعدون شاكرين، فالشكر يقابله بالمقابل الخذلان، نسأل الله العافية والسلامة من هذا الامتحان. فقد قال العلماء الشكر صرف جميع النعم فيما خلقت لأجله. في مجلس العلم أو عند حمل الجنازة قالوا يتصور أن الإنسان صرف جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق من أجله، فهو ساع إلى مجلس العلم برجليه، وجالس ومستمع بأذنيه، صارف النعمة، ناظر إلى المسلمين بعين الاحترام والإجلال، إلى العلماء بعين التوقير والاحترام، وناظر إلى مخلوقات الله بالتفكر. لسانه ذاكرة، فكره مجتمع، قلبه متعلق، فهو الآن صارف لجميع النعم، فهو يعد بهذا شاكر. وبعكسه الخذلان، نسأل الله تعالى العافية والسلامة، أن يصير الإنسان أن يخلق الله قدرة المعصية في العبد. فالتوفيق هو خلق قدرة الطاعة في العبد بالشكر لله، وضده الخذلان هو خلق قدرة الطاعة، قدرة المعصية في العبد، أن يخلق الله قدرة المعصية. مجرد ما أن تلوح على فكره المعصية تتجه جميع شؤونه إلى المعصية، فالمعصية تبدأ بخاطر. قالوا مراتب القصد 5: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم وعزم كلها وقعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. فهي متجاوز عن الأمة بهذا، الأمة متجاوز لها كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما حدثوا به أنفسهم. 4 أشياء متجاوزة عن الأمة، لكن إذا وصل الأمر إلى العزم على المعصية أو العزم على السوء فهنا يكتب سوءا، وما لم فهو مجرد هم أو هاجس أو خاطر أو حديث نفس، كلها متجاوز بها عن هذا الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لذلك يا أكرم الأكرمين. Arti daripada syukur yaitu sarfu jami'in na'am fima khuliqat li ajlih. Syukur itu adalah bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi menggunakan seluruh nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah ciptakan untuknya. Yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memandang yang dipandang yang diridhai oleh Allah, itu namanya mensyukuri nikmat mata. Bisa mendengar yang didengarkan apa yang diridhai oleh Allah, itu namanya mensyukuri nikmat telinga, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah arti daripada syukur tadi itu. Lawannya itu al-khudlan. Khudlan. Nah, ini mengkufuri syukur tadi itu. Karena syukur tadi itu adalah ketika manusia itu mendapatkan taufik dari Allah. Taufik itu artinya bukan Ustaz Taufik ya, taufik. Taufik itu adalah khalqu qudratin ala fi'li ta'ah. Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk bisa taat kepada Allah. Itu namanya taufik. Ketika kamu tadi itu mau berjalan ke majlis ini, yang lainnya kok enggak hadir ya, kok kamu hadir, kamu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah khudlan, khalqu qudratin 'alal ma'siyah. Allah memberikan kemampuan manusia dari itu untuk melakukan kemaksiatan.
berangkat ke kafe atau misalnya ke diskotik mau maksiat kepada Allah, itu berarti orang itu mendapatkan khudlan, bukan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, menghadiri majlis seperti begini ini, kamu menghadiri majlis ini berarti mensyukuri seluruh anggota badannya kamu loh. Sama dengan orang yang mikul jenazah. Orang mikul jenazah tadi itu seluruh anggota badannya berbuat taat. Nah, sekarang kamu berjalan dari rumah ke majlis ini dengan kaki kamu berarti mensyukuri nikmat kaki karena kamu menghadiri majlis khair. Kemudian kamu di sini duduk, kamu mensyukuri juga dengan seluruh anggota badan kamu. Mata kamu memandang kepada ustadznya kamu atau kamu memandang kepada kaum muslimin dengan pandangan hormat, kasih sayang di antara mereka, itu juga ibadah. Telinga kamu mendengarkan sekarang bagaimana ceramah, nasihat, hadits Rasulullah SAW, itu juga ibadah. Seluruh anggota badan kamu sekarang tadi ini adalah kamu syukuri. Karena kamu menghadiri ada di majlis ini semuanya. Dan insya Allah akan Allah tambah nanti kenikmatan ada di surga nantinya. Karena itu syukur ini adalah penting. Ketika kamu tadi itu berkehendak saja, itu sudah mendapatkan taufik. Begitu juga ketika pingin manusia tadi itu, dia tadi itu berbuat maksiat, hati-hati. Di situ adalah khudlan. Karena itu jangan kamu kasih kesempatan di hati kamu, di pikiran kamu untuk melakukan kemaksiatan. Karena manusia tadi itu ada tahapan-tahapan untuk melakukan kemaksiatan. Pertama dalam pikiran, kemudian dalam lintasan hati, sampai terjadi alham, sampai terjadi al-azm. Kalau azam kekuatan niat udah mau berangkat, ini sudah dicatat ini. Berarti dia akan melakukan kemaksiatan beneran, dah kuat dalam hatinya mau melakukan kemaksiatan. Ini dosa sudah. Kalau sudah begitu sudah dinyatakan dosa. Alhasil kamu menjadi orang beruntung sekarang ini karena kamu sudah mensyukuri seluruh anggota badan kamu dengan kamu ajak seluruh anggota badan kamu menghadiri majlis di sini. Mudah-mudahan insyaallah berkah. هذا معناه الشهود أن تشهد الله تعالى في جميع الأشياء وأن الله تعالى هو الفاعل وأن الله تعالى هو المطلع وأن الله تعالى هو الذي أقدرك وخلق قدرة طاعة فيك بأن تحضر هذا المجلس ليس بجهدك ولا باجتهادك ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى حيث هيأ لك الأسباب وبعث الباعث في باطنك حتى تحضر من هذا الأمر. وهذا هو الذي قلناه في مراتب القصد الخمس: الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. فهي 5 خواطر أو 5 مراتب للنفس. هنا المرتبتين الأخيرة هي التي عليها يدار الثواب ويدار العقاب. مراتب القصد 5: هاجس ذكروا هاجس مجرد أن تهجس بالشيء في الدماغ، فخاطرا ثم يخطر الأمر إلى القلب. فحديث النفس يبدأ النفس تتردد: أعمل أو لا أعمل، أجي مجلس العلم أو ما أجي، أروح مجلس له أو ما أروح. خاطر فحديث أعمل المعصية أو لا أعمل. فحديث النفس استمع يليه هم فعزم. الهم هو الاستجماع، استجماع قوة الفكر واستجماع قوة الدماغ واستجماع قوة الطاقة في صرف الجسد إلى هذا. هم فعزم. العزم كلها وقعت سوى الأخير، يعني القصد هنا هو الأخير وهو العزم. فلا شيء يواخذ عليه الإنسان في المراتب الأربعة: لا الخاطر، لا الهم، لا حديث النفس، لا الهاجس ولا الخاطر ولا حديث النفس ولا الهم، كلها. غير أن الهم هذا كما ورد في الحديث: من هم بحسنة فلم يعملها فله أجر، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. فسبحان الله من فضل الله على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فشهودك هنا هو حضورك أن لا ينال فيه الغائب عن هذا المجلس مثل ما أنت تنال. فالشاهد الحاضر ينال خيرا كثيرا في مجلس العلم، في مجلس التقوى، في مجلس البر، في مجلس الطاعة، في مجلس الصلوات، في مجلس الطاعات. كذلك
في من حضر في مجالس اللهو والعياذ بالله فيما ينزله الله تعالى من سخط وغضب. وهكذا فإذا فهمنا هذا الأمر نفقه أن من اهتموا من فرضية الله تعالى وعنده هم وعزم، قالوا عزم واحد لما نزلت المطر، كان المطر شديد وثم صار وحلا، خفت المطر وصار رذاذا ووحلا في الطريق، فعزم وخرج من بيته يريد الصلاة في المسجد لصلاة الصبح. فقالت له زوجته وهي فقيهة: أنت معذور، يمكن أن تصلي في البيت، اليوم جاك عذر نصلي جماعة نحن وأنت. قال: لا، أنا أريد أصلي مع أصحابي هناك في المسجد، أعتاد الصلاة معهم وأنا أريد أن أصلي إلا في المسجد. اسمع الكلام. قال: لا. خرج فمضى في طريقه، ولما كان في الطريق أدركه وحل، انزلق، طاح على الأرض، طاح فاتسخت ملابسه وتنجست. رجع إلى البيت يطرق الباب: أتحية أم فلان؟ مالك خير؟ قال: اتسخت الملابس الحين جيبي لي ملابس ثانية، مرأة صالحة اشتري طيبة. أو لا، مباشرة جابت له الملابس وهندمته ورتبته. ما تقول له شوف الكبت قدامك البس لوحدك، أو لا، هي التي ترتبه وترتب أمره، لأنها تعرف أن هذا ورتبة كمال، فهو شريك لها في الدنيا والآخرة. فترتب وخرج من المسجد. في الطريق مرة أخرى جاء وحل وزلق وطحس، الله، زلق مرة أخرى وصارت ملابسه متسخة. رجع: يا أم فلان، ايش عندك خير؟ قال: يا بدل ثلاثي عندنا. قالت له: مرحبا، ما عاد شي ملابس شف إلا باقي حق العيد قريب بتجي، هذه عندك بدلتين، العيد قريب وجاهزة. قال لها: عيدي مع ربي سبحانه وتعالى، ما هي مع الخلق، هذه ملابس. هذا الميزان عنده، لبس ملابسه حق العيد وخرج. لما كاد أن يقرب من المسجد إلا جاء وحل، بيطيح الرجال، جاء واحد رفع يده: الحمد لله، قبل أن يقع رفعه: جزاك الله خير، جزاك الله خير، نقدت أنا من الوحل. قال: وين بغيت يا شيخ؟ قال: أريد المسجد. قال: أقودك المسجد. قعدوا حتى جابوه إلى المسجد. قال: تفضل، هذا مسجد بيت الله، ادخل. قالوا: نحن وأنت نصلي سوا المسجد. قالوا: لا، أنا عندي شغل. هذا مخذول أو هذا موفق أو لا، هذا مشكور وهذا مكفور. قال: تفضل. قال: لا، أنا ما أدخل، أنا عندي شغل بروح. قالوا: دي الساعة عاد الدنيا ظلام، عاد غلس، عاد الناس، ادخل صلي معنا. قال: لا. قالوا: ما أتركك. من أنت حتى تقول لي من أنت؟ جبتنا لما المسجد وجبتنا للخير، من أنت؟ قالوا: اتركنا، ما لك يخص فيه. قال: أبدا، من أنت؟ قالوا: أنا الشيطان. الشيطان يعمل هذا الخير يقودنا إلى بيت الله والمسجد؟ قالوا: نعم. كيف؟ قالوا: المرة الأولى لما ضحت وانزلقت الله نظر إليك غفر ما تقدم من ذنبك. المرة الثانية لما ضحت وانزلقت الله نظر إلى أسرتك وأهل بيتك وأرحامك، غفر الله ما تقدم من ذنوبك. خفت المرة الثالثة تسقط يغفر الله لأهل القرية كلهم، بعدين امسك في من؟ أعوذ بالله من شر الشيطان. Karena itu ketika kita menyaksikan kita melakukan ini semuanya, kamu bisa menghadiri majelis ini, duduk di majelis ini, kamu berbuat taat, itu adalah karena mendapatkan taufik dari Allah, kekuatan dari Allah, dan bukan karena daripada diri kamu, susah payah diri kamu, tapi itu karena anugerah dari Allah. Maka kamu dikatakan sudah sampai maqamus syuhud, tidak melihat segala sesuatu daripada yang kamu lakukan, apa yang terjadi di alam ini, kecuali Allah, dari Allah, dari Allah, dan dari Allah. Ini maqamus syuhud. Ini yang disebut asyahid.
Alhasil Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat manusia ini, kepada umatnya Nabi Muhammad ini banyak kemudahan. Tadi dikatakan bahwa tahapan manusia itu ada 5. Ada yang disebut hajis. Hajis itu mulai ada dalam pikiran. Kemudian khatir, mulai menyambung ke hati. Lebih ada keinginan, pingin melakukan. Setelah tadi itu hadithun nafas, terus nuntut. Enak itu, bagus itu, nikmat itu, anu itu. Setelah itu ada ham, merencanakan. Berarti kita akan berbuat begini, berbuat begitu, berbuat begini dan berbuat begitu. Setelah itu ada azm, ya wis, aku mau laksanakan. Yang dicatat baik dan tidaknya itu azmnya. Yang dicatat itu adalah azm. Adapun yang 4 ini adalah fi hukmi tajawuz, dimaafkan asal tidak melakukan. Tujawizan ummati al-khata' wan nisyan wa mastakru alaih wa ma haddatha bihi nufusuhum ma lam yaqulu aw yaf'alu. Itu dimaafkan, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau sampai kepada ham, man hamma bi hasanatin falam ya'malha, siapa orang yang pingin berbuat kebaikan kok dia tidak melakukan karena enggak mampu, pingin haji enggak mampu, enggak ada duit, kutibat lahu hasanah, bisa mendapatkan pahala. Fa in amilaha, kalau memang pingin sampai dia melakukan, usaha nyelengi itu sampai dia melakukan, wah itu pahalanya 10 kali lipat sampai 70 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih, yang tidak ada hitungannya, tidak mengetahui hitungannya kecuali Allah. Wa man hamma bi sayyi'atin, siapa orang yang pingin berbuat jelek, masih baru pingin berbuat jelek, kemudian dia tahan dirinya, falam ya'malha, enggak sampai melakukan, enggak, masih kau pingin, tetap aku enggak mau nuruti, maka dicatat pahala oleh Allah. Alhamdulillah. Tuh lihat bagaimana. Baru kalau memang ada kekuatan untuk melakukan perbuatan, lah itu berarti bisa dicatat dosa dan bisa dicatat pahala. Karena itu yang kuat niatnya tadi itu. Jangan setengah-setengah. Nanti enggak dapat apa-apa nanti. Ala kulli hal manusia harus berusaha. Diceritakan ada seseorang, dia tadi itu ekonominya lemah lah ya. Dia mau berangkat ke masjid. Ke masjid. Hujan. Seperti tadi ini, hujan ya. Hujan. Akhirnya setelah hujan deras, hujan rintik-rintik, terjadilah banyak lumpur, ledok, licin ya, lumpur itu ya. Jalannya bukan jalan aspal atau jalan ada pavingnya, tanah, licin. Istri waktu itu mau sholat subuh, mau berangkat, anak mau ke masjid, kata istrinya mengerti ilmu agama. Pak, kata dia, sholat di rumah aja, licin di jalan, Anda sudah agak tua, lebih baik sholat di rumah lah, tak barengi sama saya berjamaah. Enggak, anak harus ke masjid. Udah sama istrinya disediakan pakaian, berangkat ke masjid. Di tengah jalan beneran kepreset dia, jatuh, ceprot, khalas, jatuh dia. Berlumuran kotoran. Kembali lagi. Gak lama diketok punya, tok. Loh, gak sampai masjid. Nih jatuh. Ambilkan pakaian lagi, jatuh. Diambilkan. Ya istri orang dulu. Kalau sekarang juga dewe wis mlebu. Wong sungi ku. Diambilkan, ganti pakaian lagi, berangkat lagi. Jatuh lagi. Waktu itu udah mendekati hari raya. Jatuh lagi, coba. Datang lagi, ambilkan pakaian lagi. Jatuh lagi itu ya. Enggak ada pakaiannya habis. Enggak punya apa-apa.
Ya ada pakaian untuk hari raya itu, enggak apa-apa dah, bawa sini pakaian hari raya. Yang penting aku ke masjid. Udah pakai pakaian hari raya. Jalan udah mau jatuh, ternyata ada yang nolong sama dia. Orang nolong. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kemana kamu, kata dia? Mau ke masjid. Mau ke masjid ya. Ayo dituntun. Orang tua ini dituntun sampai ada di masjid. Yang nolong yang muda tadi itu mau terus. Loh, ayo ke masjid, kata dia. Enggak, aku ada pekerjaan, ada urusan, kata dia. Udah masuk ente ke masjid, kata dia. Enggak, ayo kita ke masjid, sholat dulu baru ente terus ke urusannya. Anak enggak sholat, anak masih ada urusan. Pegang, ente ini siapa sih? Udahlah, enggak perlu tanya aku siapa. Enggak, ente harus jawab. Siapa kamu? Saya setan, kata dia. Setan, kenapa bantu aku ke masjid? Mas, ada setan melakukan kebaikan begitu atau menolong orang berbuat baik? Ya begini, kamu berangkat pertama niat kamu bagus, kemudian kamu tadi itu mau ke masjid, kemudian kamu jatuh, Allah memandang kamu tadi itu dengan pandangan yang rahmat, saat itu diampuni dosa kamu. Kembali lagi kamu tadi itu di rumah ganti pakaian, di tengah jalan kamu jatuh, dan karena kekuatan kamu, keikhlasan kamu tadi itu, Allah memandang seluruh keluarga kamu, diampuni dosa seluruh keluarga kamu. Yang ketiga ini kamu berangkat, kalau jatuh lagi jangan-jangan umat ini diampuni karena sebab kamu. Pumpung durung tak tolong ae kon. Pumpung durung tak tolong. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati jangan sampai terbakar sama setan. Ya? Karena jadi setan itu paling enggak setuju kalau kita ini semuanya menjadi orang selamat, ya. Masyaallah. Idzan arafna min huna kayfiyat أن نصرف هذه الطاعة ونتحذر مع عملنا للطاعة من لوابس الشيطان ودخول علينا في الطاعة حتى وفي حال الاستقامة كما قال البوصيري واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. فمن هنا كيف نقيد هذه النعم بالشكر لله ونتهيأ في كل يومياتنا بالفعل الحسن والنظرة ثاقبة لليوم المستقبل لنا حتى نتحصن أولا بطاعة الله ونتحصن بذكر الله بهذه الأوراد من شر الشيطان ثم نخرج. فإن الذي حصل من بعض الناس وهو عنده من الخير ومن النعم أكرمكم الله أخذ الخبز مرة لم يجد حجرة أخذ خبزا معه فاستنجى به فعاقب الله تعالى البلد كلها بسبب هذا الاستهانة بنعمة الله. ومر الوقت أخذ هذا الخبز ووضعه في جدار رفعه ثم مر الوقت السنين فإذا بالرجل يفتقر فقره الله تعالى يريد شيء ما عاد يأكله ذكر أنه مر في هذه الطريق مرة ووضع خبزا فبحث عن هذا الخبز ليأكله. لا إله إلا الله. هكذا رجع يأكل هذا الخبز الذي ملوث به. لهذا كنا نقول في بلاد العرب قبل فترة قبل 70 أو 80 سنة كانوا أهل الصومال يرسلون الرسائل إلى العلماء يقولون هل يجوز إخراج الزكاة من البلد إلى بلد إذا فاضت، لأن أهل الصومال لا يحتاجون إلى شيء وإنما تخرج المال إلى أرض الحجاز وهي مكة والمدينة وجدة، هذه أرض الحجاز. فقالوا هل يجوز إخراج المال إليهم في نقل الزكاة؟ والآن كيف حالهم أهل الصومال؟ نسأل الله العافية والسلامة. حروب في كروب بسبب ربما يحصل من كفران النعم. لهذا لا بد أن نتجه لشكران النعم وعدم الكفران لها والاهتمام من ذكر الله ومن تقييدها
وخروج شيء لتحصين هذه النعمة ولحفظ هذه النعمة. عفوا على الإطالة، يذكر لي بعض من المتأخرين أنه كان رجل شباب رجع من أمريكا، درس علم الحساب هذا وعلم المحاسبة، وصار محاسبا كبيرا في شركات. فلما رجع حضر مع أبي صلاة الجمعة، وأبوه رجل طيب صالح تاجر. فكان بعد صلاة الجمعة الأب يدخل يده في جيبه من دون أن يحسب من سلم عليه من الناس. فجاء الابن هذا مستغرب، قال يا أبي ليش تعمل هذا؟ أنت تزكي تتصدق، لكن حق يوم الجمعة هذا إيش هذا؟ كيف عاد زيادة يوم الجمعة؟ قال يا ابني هذه بركة. هذه ماذا؟ بركة. قال يا أبي كيف بركة؟ ما يصير، نحن تعلمنا 2 زائد 2 يساوي 4، و2 ناقص 2 يساوي 0. وانتهى كل شيء. ما نعرف أن هذا الباب يتركب إلا من مسامير ونجار وخشب، ما يتركب الباب من نفسه كذا. قالوا بضرب لك المثل يا ابني. قال تفضل. قال له عندك الكلب، حيوان الكلب هذا كم تلد الكلبة هذه الأنثى من الولد؟ قال له تلد 6 وأحيانا 8 وأقل شيء 4. قال له طيب. قال لكن الغنمة كم تلد؟ الشاه. قال تلد 1 2. يلا تجيب 2. غالبا تجيب 2، نادر تجيب 3 1. قال له لكن وين البركة موجودة؟ هل الحيوانات الكلاب كثير أو الغنم موجود كثير؟ قال له الغنم موجود كثير. قال والناس يذبحون أضاحي في الأعياد، ويذبحون هدايا والنعم في الحرم، ويذبحون في زواجاتهم، ويذبحون في وفياتهم، ويذبحون في ولائمهم، والغنم كثيرة كثيرة كثيرة. قال هذه البركة يا ابني، هذا معنى البركة، أن ينشئ الله تعالى خيرا في هذه النعمة فتنمو من حيث لا تشعر. هذا يسمى البركة. ومن هنا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه في مسلم وغيره: الشاة بركة والشاتان بركتان والثلاث شياه 3 بركات. فهي الشاة هذه لأن الله تعالى ما بعث نبيا إلا كان راعي غنم. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم لقريش على قراريط بسيطة صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله التوفيق والهداية والحفظ والسلامة من كل مكروه، وناتي بهذا الدعاء من الحصن من المعاصي الذي علمه الإمام محمد بن واسع. وجاء الشيطان يقف في طريقه يقول له: لا تعلم أحدا هذا الدعاء فإنك تحرقني به. قال: وما هو؟ قال: شرطا ألا تعلمه أحدا. قال: قله ما هو؟ قال: تقول: اللهم إنك سلطت علي عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه، اللهم فأيسه منا كما أيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك، إنك على كل شيء قدير. Al-Imam, karena itu kita setiap melakukan perbuatan taat, hati-hati daripada pengaruh setan yang akan merusak perbuatan taat kita ini. Juga nafsu. Setan kadang-kadang ya begitulah, mau menolong, sok jadi penasehat, tapi tujuannya adalah jelek. Nggak ada setan tadi itu merencanakan kebaikan kepada manusia. Lah, setan itu merencanakan kita semuanya masuk neraka kok.
merencanakan kita ini menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Busiri dalam qasidah burdanya beliau berkata, wa khalifin nafsa wa syaitan wa asihima wa inhuma mahhadaka nusha fattahimi wa la tuti' minhuma khasman wa la hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Kamu harus menentang nafsu kamu harus menentang syaitan. Dan kamu jangan mau patuh kepada nafsu dan setan kamu. Dan setan dan nafsu kamu. Walaupun dalam bentuk penasehat itu setan. Walaupun sok jadi bijaksana itu setan. Jangan mau patuh dengan setan sama sekali. Jangan mau patuh dengan setan sama sekali. Begitulah kita dalam perbuatan taat juga jaga diri. Jangan nanti akhirnya ternyata setan menghiburi kamu. Diajak riak, diajak kesombong, diajak ujub dan seterusnya. Hati-hati, jangan terpengaruh dengan syaitan. Kita semuanya ini harus paham bahwa yang terjadi ini adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan mau dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang negatif yang akan membuat kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau kita diperdaya dengan yang demikian tadi itu. Hati-hati. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan diceritakan ini satu bentuk pengkufuran nikmat Allah, itu bahaya sekali saudara. Diceritakan ada seseorang dikasih rezeki, dia kaya, dikasih rezeki, ada roti kering, kemudian waktu dia membuang hajat, roti kering dibuat istinja sama dia. Akhirnya saudara, benar-benar dia diadab oleh Allah, dicabut itu nikmat pekerjaannya semua. Itu roti kering ditaruh ada di satu pagar begitu ya. Dia dicabut nikmat Allah, akhirnya jadi melarat total. Sampai akhirnya terjadi kelaparan. Sampai dia jalan berhari-hari tidak makan, sampai melalui pagar tadi itu. Dia ingat, oh iya, di situ ada roti pernah ia simpan beberapa tahun yang lalu. Diambil dimakan yang sudah berlumuran kotoran tadi itu. Hati-hati. Jangan-jangan orang yang tidak mensyukuri nikmat dicabut nikmatnya Allah. Yang kaya jadi melarat bisa loh ya. Itu hargai nikmat. Hargai itu nikmat. Yang sekecil apapun hargai itu nikmat. Biar ditambah oleh Allah SWT dan jadi berkah. Orang itu yang dicari itu berkahnya. Jangan dicari itu banyaknya, nominalnya. Jangan terlalu kita terpancing dengan hitungan-hitungan yang ada, ilmu-ilmu ekonomi yang ada. Akhirnya kita nggak mau bersedekah nanti. Kenapa? Menghitung duitnya kurang nanti. Duitnya akan kurang nanti. Jangan, berkahnya. Berkahnya. Jangan terpengaruh dengan ilmu-ilmu atau pengaruh daripada syaitan yang membuat kita menjadi orang yang kikir. Diceritakan tadi ada seorang anak disekolahkan sama orang tuanya ke Amerika sana. Belajar ekonomi, belajar matematika, belajar. Abahnya orang soleh. Sampai lulus datang. Kemudian si orang tua ini pas sholat Jumat, kalau sudah bagi-bagi duit itu banyak, lebih daripada yang lainnya. Anak tadi menyatakan, Abah, Pak, kenapa ini bagi-baginya terlalu banyak? Ini hari Jumat nak, biar berkah. Berkah. Kami ini mempelajari hitung-hitungan Pak. 2 tambah 2. Apa yang sudah kamu sudah zakat, sudah banyak kasih makan orang, kok masih banyak sedekah di hari Jumat? Ini berkah nak, biar tambah berkah. Kata si anak tadi, apa Pak berkah itu? Kami ini yang kita pelajari 2 tambah 2 sama dengan 4. 2 kurangi 2 0.
Nol jadinya. Lah apa? Lah Bapak banyak mengeluarkan duit begini kok berkah? Berkah itu berarti tambah kata dia. Mana tambahnya? Tambah entek. Tambah kurang gitu. Oh, kamu enggak ngerti berkah nak ya? Udah, tak kasih gambaran kamu. Pikirkan baik-baik. Boleh. Apa, Pak? Kamu tahu anjing kan? Nih. Anjing itu kalau beranak berapa anak? Ya banyak, Pak. Ada 6, ada 8, paling dikit 4. Oh, paham kamu berarti. Kamu tahu kambing kan? Iya. Kambing itu kalau beranak berapa? 1, 2, ya, enggak lebih dari itu. 1, 2. Kamu kelihatan lebih banyak mana? Anjing sama kambing? Kambing lebih banyak. Padahal setiap hari kambing itu dipotong. Ada walimah dipotong, ada khitan dipotong. Apalagi musim haji, banyak dipotong, disembelih. Tapi kamu lihat kambing tidak habis-habis. Anjing dikit. Inilah berkah, nak. Karena kambing itu manfaat, berkah. Allah kasih berkah, nyata terus, kelihatan terus, enggak habis-habis. Tapi anjing enggak manfaat, najis, dikit jadinya. Karena itu cari berkah. Berkah ini saudara akan bisa didapatkan kalau kita mensyukuri nikmat. Karena itu kalau sudah dapat nikmat jangan lupa sama Allah. Dulu di Somal Afrika, itu kaya raya penduduknya. Sampai di Somal tadi itu loh, untuk mengeluarkan zakat cari orang miskin nggak ada dulu itu. Sampai minta fatwa. Saya minta fatwa gimana kalau zakatnya kita kirim ke Saudi, ke Mekah, ke kota Madinah. Mekah kota dan Madinah banyak orang melarat dulu. Minta fatwa begitu. Tapi bagaimana sekarang Allah membalik sekarang? Somal menjadi negara yang termiskin sekarang ini. Ya mungkin banyak mengkufuri nikmat Allah ada di sana. Karena itu jangan begitu negerinya kita ini. Jangan sampai begitu negerinya kita ini. Kita ini juga kaya loh dulu itu. Tapi negeri kita banyak utangnya sekarang karena banyak nggak mensyukuri. Orkesnya lebih banyak daripada ngajinya. Tapi alhamdulillah sungi enggak, pengajiannya lebih banyak sekarang. Alhamdulillah, keraton lebih banyak insyaallah, Pasuruan lebih banyak insyaallah. Karena itu dijaga ini semuanya supaya berkah. Lihat kambing tadi itu berkah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan lisyati barakah. Walisyataini barakatan. Walithalathi syahin thalathatu barakat. Bagi satu kambing ada satu berkah. 2 kambing 2 berkah. 3 kambing 3 berkah. Sampai setiap nabi tadi itu tidak diutus nabi kecuali dia tadi itu menjadi pengembala kambing. Berkah. Kenapa banyak berikan manfaat itu kambing kepada manusia? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pengembala kambing dengan gaji yang sangat minim. Itu semuanya bukan karena apa? Karena ada berkahnya, saudara. Karena ada berkahnya. Karena itu mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan berkah. Dan terakhir kata beliau ada doa yang diriwayatkan dari Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' ini pernah ditakdir ketemu dengan setan. Tapi setan yang menyerupai manusia. Kata setan, ada satu bacaan tapi kau tak ajari. Jangan diajarkan kepada yang lainnya. Kenapa? Ini kalau dibaca saya ini bisa terbakar, kata setan. Tapi jangan dibaca yang lainnya. Nah ini oh bukan. Muhammad bin Wasi' baca satu doa. Kemudian setan muncul. Muhammad bin Wasi' ini baca satu doa. Kemudian setan muncul nemu dia. Saya terpaksa muncul kepada anda. Tolong kata setan. Jangan diajarkan doa itu sama orang lain ya. Kenapa? Karena saya panas terbakar kalau kamu baca doa itu. Oh ya, katanya. Doa yang mana? Katanya. Doa yang kamu baca tadi. Iya, doa yang mana? Tapi jangan kasih tahu orang loh ya. Setan ini ya.
Iya, doa yang mana? Allahumma innaka sallatta alaina aduwan li anfusina min anfusina basiran bi uyubina yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum. Allahumma fa'ishhum minna. Ya Allah, Engkau telah menguasakan kepada kami musuh yang muncul dari diri-diri kami. Dia mengetahui bagaimana kekurangan kami dan melihat kami, tapi kita tidak melihat mereka. Siapa itu? Musuh itu? Setan berarti ya? Setan. Ba'din Allahumma ba'id, Allahumma fa'ishhum minna. Allahumma fa'ishhum minna. Ya Allah, putus asakanlah dia daripada bisa berhasil terhadap diriku, kama ayyasta min rahmatik, sebagaimana engkau telah memutus asakan dia dari rahmatmu. Wa gannithu minna. Wa gannithu minna, sama ya Allah, jadikan dia tidak sukses daripada usaha menjatuhkan diriku, menghinakan diriku, kama gannatahu min afik, sebagaimana engkau jadikan dia tadi itu tidak sukses dari mendapatkan maafmu. Wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta dan jauhkan kami ya Allah dari dia sebagaimana engkau jauhkan dia daripada surgamu. Doa ini kata setan, oh coba diajarkan sama yang lain, jangan diajarkan sama orang lain. Aku nanti terbelakang. Faqala Imam Muhammad bin Wasi' ala raghma anfak sa'u'allimuhu jami'an nas. Akhirnya Muhammad bin Wasi' menyatakan, apa? Nurut sama kamu? Enggak mungkin. Tak ajarkan kepada manusia. Nah, kalau kampen kepingin megelno setan, wajo niku. Pegel setan. Dia merasa betul-betul dia dibakar, dia merasa dia tadi itu merasa dirinya tadi itu betul-betul dia panas begitu ya. Dia merasa betul-betul disakiti kalau baca itu. Allahumma innaka sallatta alaina aduwan basiran bi uyubina narahum min haitsu yarana min haitsu ma narahum. Allahumma innaka sallatta alaina aduwan min anfusina basiran min anfusina aduwan min anfusina aduwan min anfusina basiran bi uyubina muttali'an ala auratina wa muttali'an ala auratina yarana huwa wa qabiluhu yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narah min haitsu ma narah. Allahumma fa'ishu minna kama ayyastahu min rahmatik wa gannithu minna kama gannattahu min 'afwik kama gannattahu min 'afwik wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa bain jannatik innaka ala kulli syai'in qadir. Wis pegel setan sampai sampean. Mulai maksiat maning, seneng maning ngono iki. Nah, karena itu dijaga daripada maksiat semuanya. Jazakumullah khair. Insyaallah musta'idin kullukum bil muhafadha 'ala an-ni'mah. Qulna musta'idin lil muhafadha 'ala an-ni'mah. Insyaallah, ayo sekarang kita siap untuk mensyukuri nikmat Allah? Siap apa enggak? حافظها النساء محافظة على نعمة الأزواج. ما دام عندك زوج لا تفكرين في زوج ثاني، هو زوجك الحمد لله. محافظة على والديك وانت محافظ على والديك، نعمة أن يكون أبوك وأمك عايشين برهم. محافظ على طلبة العلم والحضور في العلم، على الرزق، نعمة أن الله يسر رزقك. حافظ على هذا كله واستعد بالشكر لله تعالى، الله بيزيدك من فضله. Kamu wahai perempuan juga jaga nikmat Allah, dapat suami, alhamdulillah, betul-betul dilayani benar itu suami. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, biar nanti ditambah nikmatnya dan insyaallah kamu akan jadi bahagia.
Jangan nanti punya suami merencanakan cari suami yang lainnya, akhirnya enggak khidmat sama suaminya sendiri yang halal kepada dia. Kemudian jaga itu semuanya untuk mencari ilmu, menghadiri majlis-majlis seperti ini. Insyaallah rezekinya kamu yang zahir pun akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akbar ni'mah masyaallah wujud hadha al-habib bainakum, jazakallahu khair, ويحضر المجلس ويأتي ويعطيكم هذه الإرشادات. نعمة وليس نعمة، نعمة الحمد لله على طول عمر الحبيب توفيق إن شاء الله. بركة فيه وبركة في أهليه وبركة في حاله وبركة في العلم إن شاء الله ظاهرا وباطنا. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. اللهم كما جمعتنا في هذه الساعة على ذكرك وذكر رسولك وذكر نعمك، فارزقنا اللهم شكرها وصرفها فيما تحب، وجنبنا اللهم ما لا تحب، واصلك بنا مسالك من تحب، واحينا على ولائك وعلى شكرك وعلى الوفاء بعهدك حيثما كنا. اللهم ربنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية، والشكر على العافية، والموت على العافية، والحشر في القيامة مع أهل العافية يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل صباحنا هذا صباح الصالحين، صباحا أوله صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره قربا ونجاحا. اللهم أنا نعوذ بك من يوم أوله وجع وأوسطه فزع وآخره جزع لقضائك وقدرك. اللهم اجري لطفك الخفي يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تنسانا من فضلك عن شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، مساكينك عبيدك فقراؤك ضعفاؤك بؤساؤك على بابك تائبون، على بابك آيبون، على بابك راجعون، من طلابك راجون، من نعمتك شاكرون، لباب فضلك وتوفيقك سائلون. اللهم فمن علينا الآن، من علينا يا رحمن، اسلك بنا مسالك أهل العرفان، واجري لطفك الخفي في باسروان في هذه السيول، ارفع الضرور واكفنا الشرور وادفع السحور يا بر يا شكور يا حي يا قيوم. بارك اللهم في طلبة العلم وفي أهل البلاد، واصلح لنا أمرنا في الخافي والباد، واجعلنا عبيد إحسان وامتنان لا عبيد خذلان وامتهان. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك المنة على ذلك. اللهم ما أصبح بنا من خير فنسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، من عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. يا حي يا قيوم ضمناك أنفسنا وأولادنا وأدياننا وأموالنا وأرواحنا وأسرارنا كلنا ولهم حافظا يا خير مستودع، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. فقدرنا فنعم القادرون. ربي أدخلني مدخل صدق، أخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم علي درجات أهل هذه البلاد خصوصا الأشياخ والأولياء والأقطاب والأسياد. أعد علينا بركات كل ولي، بركات كل عارف، بركات كل خائف، بركات كل ذائق، بركات كل تائق، بركات كل شائق. واجعلنا يا رب العالمين من أهل الفضل في الدارين، واسكننا على فراديس الجنان من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. يا كريم يا وهاب يا الله، هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الدعاء ومنك الإجابة.
هذا الدعاء منك الإجابة، أنت الذي قلت ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وقد قدمنا إليك وجاهة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم رجاء أن تقبلنا وتغفر لنا وتسترنا وترزقنا وتجملنا وتبارك فينا وفي أولادنا وأهلنا والحاضرين، وتمن علينا بالعفو التام يا ذا الجلال والإكرام وحسن الختام. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، فإنها قصمت ظهر الشيطان من سأل الله حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن السابقة وحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. بلغنا والحاضرين حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام والوقوف في تلك المشاعر العظام، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله بحقائقها متحققين حسا ومعنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.